जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन MDC2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जाची पिलाने से यूनिट 2 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो पिलाने जदि ए क्वेश्चन को मिस करबे ताले 100% ग्यारंटी दउची पिलाने आपनकर 8 मार्क सहित मिनिमम आ 7 मार्क कमी जीवो कोन पाई कहले पिलाने ए क्वेश्चन बारंबार आसी था एग्जाम रे बारंबार आसुची पिलाने जोमार मिस करबे ना एवं तास्त आउ दुईटा पिलाने MDC2 रे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रे भारतीय संविधान रो मौलिक ता जोग करागला बा इनक्लूडिंग हेची देखि नेबे एवं तास्त प्रस्तावना जाछु पिलाने ताहा पिलाने सबु जाको सिलेबस वाइज जहाँ सिलेबस अच्छी से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची से दुईटा पिलाने मिस करबे ताले पिलाने आपनकर मिनिमम 30 मार्क कमी जीवो सेते पिलाने से सब देखि नंतु इनक्लूड कर जायछि MDC2 रे देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन भारतीय नागरिक उपभोग करुवा मौलिक अधिकार संबंध रे आलोचना करो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स ग्यारंटेड एठारे टिके मिस्टेक अछि ग्यारंटेड टू द इंडियन सिटीजन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबा एवं तास्त जो माने एही चैनल रे प्रथम थर पर आसुचंती ताले शेष रे सब्सक्राइब करिवे एवं तास्त आपन फ्रेंड्स को अधिक अधिक शेयर करिवे जो मान करो आगामी दिन रो एग्जाम अछि से माने देखिनंतु एवं तास्त जो मान करो काली एग्जाम अछि विक्रमदेव यूनिवर्सिटी जो माने अंडर जाउचंती विक्रमदेव यूनिवर्सिटी से माने देखिनंतु आपन एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हो जहाँ जहाँ पढ़ी 100% लेक कर दूची से भितर आसीबो आज प्लाने तीनटा वीडियो अपलोड होबो MDC2 देखिबा व्यक्तित्वर विकास और उत्तम जीवन यापन पाए व्यक्ति जो अवस्था और परिवेश आवश्यकता अनुभव करे ताहाको अधिकार कह जाए अधिकार माने कोन प्लान देखो गोटे समाज रे से किपरि भाव रे यूज करूची एवं किपरि भाव रे से रहूची से जदि से भल भाव रही पारिला ताहले तार अधिकार हेई गला तार अधिकार ताहाई बोली कह जाउची व्यक्तित्वर विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्तिर विकास पाए एवं तास्त भल जीवन यापन पाई व्यक्ति जो अवस्था उपभोग करथाय परिवेश रे ताहाकु ही अधिकार बोली कह जाय थाय एहा व्यक्ति विशेषकर व्यक्तित्वर विकास करने संगे संगे राष्ट्र क्षमता को संकुचित करथाय एहा व्यक्तिर विकास करने सहित पिलाने ता सहित राष्ट्र क्षमता जाची ताकु संकुचित करथाय बोली कह जाउची युक्तराष्ट्र अमेरिका संविधान रे वर्णित अधिकार चिट्ठार ढांचा रे इंग्लैंड रो हेबियस कॉर्पस आईन या मन रखिए युक्तराष्ट्र अमेरिका संविधान रो वर्णित अधिकार चिट्ठारे से ढांचा रे इंग्लैंड रो हेबियस कॉर्पस आईन कौन कहले 1679 को इंग्लैंड रो हेबियस कॉर्पस आईन होची 1679 को अनुसरण करबा ताकू देखि करी बा ताकू अनुसरण करी करी भारतीय संविधान रे लोक मानकर जा अधिकार अछि सेही अधिकार स्थिर कर जायछि बोली कह जायछि मौलिक अधिकार पिलाने एहा आपनकर बंचिबारु मरिया पर्यंत यह काम रे आसीबो पिलाने बारंबार एवं तास्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बारंबार पचार थाई या को मिस करबे नै आपनकर कोन अधिकार अछि से अधिकार विषय जानि पारिबे एवं ए भितर पिलाने बुले केंद्रे ना 2 मार्क 5 मार्क 1 मार्क पचारिबो सेते कोच पिलाने ए वीडियो को मिस करंत ना ए भितर पूरा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब लुचि को रहिछि देखिबा लोक मान अधिकार कोन अछि से अधिकार क्षय हेले से कहा पाकु जीवो अपील किपरि करिवो से सब देखा पाइबे भारतीय संविधान तृतीय भाग रे 24 टी धारा और 3 गोटी अध्याय को नै या सृष्टि भारतीय संविधान जाची से संविधान तृतीय भाग रे 3 नंबर भाग रे मौलिक अधिकार अछि या पचार थाई 3 नंबर भाग रे मौलिक अधिकार अछि एवं 24 टी धारा अछि एठारे एवं तसित 3 गोटी अध्याय को नै या सृष्टि हला बोली कह जाउची एही अधिकार भारतीय मानक पांच स्वतंत्र स्वाधीनतार माग्ना कार्ड रूपे विवेचित कर जाते एहा प्लान जा अछि ता गोटे लोक मानक फ्रीडम सहित स्वाधीनता सहित गोटे माग्ना कार्ड जा अछि से माग्ना कार्ड रूपे परिचित कर जाइथाय बोली कह जाउछि बा विवेचित कर जाइथाय एही अधिकार गुडी को अक्षुण्ण अलंघनीय ओ
नास्ति सूचक अटे यह पिलाने जा अधिकार अच्छी से अधिकार अक्षुण्ण केवे क्षुण्ण हेब ना केवे भांगिब ना अलंघन यह के भी अलंघन करें ना यह समस्ते मानवाई बाध्य एवं ता सहित यह गोटे नास्ति सूचक अटे यह बारंबार पचार थाई कौन नास्ति सूचक अटे यह हूँ पिलाने मौलिक अधिकार जाची ताहा गोटे नास्ति सूचक अटे कौन पाई कले यह लोक मान अधिकार ही कहुच्छी संविधान मूल भित्ति 7 कोटी मौलिक अधिकार प्रदान कर 1978 मसीहा 44तम संविधान संशोधन द्वारा संविधान धारा 31 एवं 19 ए एवं 4 धारा वर्णित संपत्तिगत अधिकार को तत्कालीन जनता सरकार मौलिक अधिकार तामिलरू बाद या गोटे आईनगत अधिकार रूपे चित्रित कर सिंपल भाषा बुझंतु कहुच्छी जे 1978 मसीह 44तम संविधान जाची संशोधन किछि भूल थिबो किछि साइड थिबो भूल थिबो किछि खराब थिबो ताकु किछि संशोधन करबा भूल को ठीक करबा जा भलो लागला नै ताकु टिके साइड करबा एवं संशोधन करी संशोधन किछि भूल थिला संशोधन करबा ताहा करबा द्वारा संविधान धारा जेते थिला पिलाने 31 एवं तास्त 19 31 एवं तास्त 19 ए एवं 4 यही धारा गोटे होगा पे संपत्तिगत अधिकार से संपत्तिगत अधिकार थिबारु याकू साइड करी करी गोटे संपत्तिगत अधिकार बोली गोटे धरागला एवं जहाँ मौलिक अधिकार रे ताकू साइड करागले बोली कहुच्छी मौलिक अधिकार बाद दे गोटे संपत्तिगत अधिकार बोली धरागला मन रखिए याकू एक आईनगत अधिकार रूपे चित्र यह गोटे आईनगत अधिकार बोली कहुच्छी तेणु वर्तमान भारतीय नागरिक माने 6 गोटी एबेकार समय रे लोक माने 6 गोटी मौलिक अधिकार उपभोग करुछंती। नेक्स्ट एगेन कोची प्लाने भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं तास्त एमडीसी 2 रे एबे जस्ट इंक्लूडिंग हेची बा जोग कर जाईची भारतीय वैशिष्ट्य भारतीय संविधान वैशिष्ट्य एवं तास्त भारतीय संविधान प्रस्तावना से दुटा पिलाने मिस करबे ना बारंबार पचार था यूनिट 2 रे पिलाने यूनिट 2 एमडीसी 2 यूनिट 2 रु जाईची देखि नेबे मिस करबे ना भारतीय नागरिक मानक मौलिक अधिकार कौन कौन उपभोग करथांती मौलिक अधिकार देखिबा धारा 14 रु 18 समानता अधिकार 14 रु 18 समानता अधिकार बोली कह जाउची समस्त को समान भाव में विवेचित करा जिवो भारतीय संविधान धारा 14 ठू 18 जाए गणतांत्रिक शासन व्यवस्था मौलिक भित्तिक रूपे वैधानिक प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण समानता अधिकार स्थान पाई एठार कह जाउची 14 रु 18 जेत अच्छी पिलाने से सबू समानता अधिकार बोली कह जाउची 14 रु 18 जाए सबू लोक मान को समानता दिया जिवो बोली कह जाउची गणतांत्रिक मीन्स लोक मान शासन जहाँ कह जाए लोक मैंने गोटे नेता को चयन करथांती से गणतांत्रिक रे ही एवं मौलिक भित्तिक रूपे वैधानिक बा गोटे आईनगत एवं प्रशासनिक मीन्स शासन जहाँ कह जाए सामाजिक दृष्टिकोण ए सब दृष्टि लोक मान को समानता मिले बोली कह जाउची आईन रे हो बा शासन क्षेत्र हो बा सामाजिक सब पिलाने सबू जगार समानता मिलिबो लोक मान को धारा 14 देखिबा यह बारंबार पचार थाई आईन समग्र समान एठारे जाति हो बा धर्म हो बा वर्ण सबू लोक मान जेते सबू लोक मान अछंती से सबू आईन समग्र समान से आईन लोक मान को एक बोली देखिबो से लोक मान एक बोली देखिबो एवं लोक मान बसवास करछंती समाज जेते सब जाति अछि से सब जाति एक बोली कह जाउची के भी आईन सम्मुखरू बाहरिबे नाई आईन सम्मुख रे सबू जाति समान आईन समग्र समान बोली कह जाउची एई धारा अनुसार जाति वर्ण भाषा लिंग निर्विशेष भारत बसवास कर समस्त नागरिक बा भारत बसवास कर लोक मैंने से लोक मैंने आईन आगे समान एवं सम परिमाण सुरक्षा पाइबे आईन सामने समान थे एवं सबू जगार सुरक्षा पाइबे बोली कह समान परिमाण रे सुरक्षा पाइबे। नेक्स्ट धारा 15 पात्र अंतर मना भेदभाव जहाँ कह जाए पात्र अंतर मना यही धारा अनुसार जाति धर्म वर्ण भाषा लिंग स्थान भितर राष्ट्र कौन सी नागरिक को पात्र अंतर बापट सेपटे देखिब ना सबू लोक मान को एक बोली देखिब ना किंबा सर्वसाधारण दुकान भोजनालय मनोरंजन स्थान कूप पुष्करिणी स्नानागार रास्ता एवं सर्वसाधारण गंतव्य स्थल व्यवहार करने क्या निषिद्ध कर जिते सबू बिजनेस हिसाब से जाऊँगी से सब को राष्ट्र
মনা করে পারব না বলে কুযাচ্ছে, নিশ্চিত করে পারব না বা সেসবু মনা করে পারব না, সেসব কম্পলসরি করা যদি সেসব ন কলে লোক মানে বঞ্চবে কিপরি তাহা কুযাচ্ছে জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ ভাষা এই জন্মস্থান ভিত্তি করে প্লানে রাষ্ট্র কୌଣସି ନାଗରିକକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେତେ ସବୁ ନାଗରିକ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଦୋକାନ ରହିଲା ବିଜନେସ୍ ରହିଲା ସେସବୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଧାରା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଧାରା ଯାହା ଅଛି 15 ନମ୍ବର ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଧାରା 16 यह भी पचारता है प्रशासनिक समानता मीन्स देख प्रशासनिक मीन्स कौन शासन से शासन क्षेत्र समानता देखु जड़े जे थे शासन बा गोटे जॉब कर जेको अधिकार होना पिला एग्जांपल सहित बुझंतु गोटे पुलिस पुलिस से पुलिस भी पिलाने लोक मानकु सम परिमाण रे देखिबो से पुलिस लोक मानकु समानता देबो ताहे कह एवं এই 16 ଅଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ এই 16ଟା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସମାନତା এই 16 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ବା ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେଇମାନେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା এই ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିକଟରେ भारत निकटरे राष्ट्र मीन्स भारत बा गोटे देश से निकटरे चाकरी करने से लोक चाकरी मिल साइड कर न जाई बा चाकरी वंचित न जाई समस्त लोक मान समान अधिकार उपभोग पाई स्वतंत्र समानता अधिकार प्रदान कर जाई थाए। नेक्स्ट धारा 17 यह भी बारंबार पचार था 1 मार्क पचार 2 मार्क पचार और 5 मार्क पचार ए पॉइंट को मन रखिए। अस्पृश्यतार विलोप छुआ छुआ भेदभाव जाक जाते छुआ छुआ छुईदे जहाँ पलैला जाति से सब साइड करदे विलोप करदे नष्ट करदे से सब देखापी पाइबे ना जदि प्लाने मनुष्य मनुष्य समस्त मनुष्य ना से मनुष्य भितर छुआ छुआ किपर रहा से छुआ छुआ को साइड करी यही धारा साइड करने को कहुच्छी। यही धारा जिते सब छुआ छुआ भेदभाव अच्छी से सबको समाज जिते सब छुआ छुआ अच्छी साइड करदे। यही धारा अनुसार राष्ट्र अस्पृश्यता छुआ छुआ भेदभाव को साइड करी विलोप करी आईन प्रणयन होइछि बा आईन अनुसार सबु लोक माने समान गोटे लोक अन्य को छुईला ताले तार जाति जीव ना तार जाति रहिबो एवं गोटे प्रेम हिसाब से धरले पिला ने दिल खुश हो जदि प्रेम हिसाब से धरवा ना आम्भे मैंने भल भाव चली पार कि भी एमती ना छुआ छुआ भेदभाव को दंडनीय जदि पिलाने यह छुआ छुआ कहला ना ताले देख जदि पिलाने गोटे पिला तलुआ जाति थी गोटे उच्च जाति जदि से उच्च जाति कहला ना छुआ छुआ अच्छु तो मो पाखे रोना ताले पिलाने से कहीपर ताले से जदि कहला ना किसी को कंप्लेन कला ना ताले गोटे दंडनीय अपराध रूपे देखा बोली कहुच्छी। जदि से पछुआ पिलाटे कहीदेला कि मत छुआ छुआ देखा जाऊँगी ताले से बड़ लोक पिला बा से बड़ पिला को जे थी उच्च जाति ताकू दंडनीय बा पुलिस धरी नहीं जीव। नेक्स्ट धारा 18 राष्ट्र बिना अनुमति रे उपाधि ग्रहण मना राष्ट्र जदि नाई कहला तो नाई जदि राष्ट्र कहूँ कि ए उपाधि ग्रहण करिबा ना मो अनुमति रे ताले से उपाधि को लोक माने नहीं पारिबे ना ताहे कह जाउची। एही धारा अनुसार सामरिक किंबा शिक्षागत उपाधि व्यतीत अन्य कौनसी उपाधि प्रदान करने को राष्ट्र को बारण कर एटार कह जाउची सामरिक तथा शिक्षागत ए सब उपाधि व्यतीत आउ किछि भी उपाधि ग्रहण करि पारिबे ना बोली कह जाउची ताकू बारण कर जायची। राष्ट्रपति बिना अनुमति रे अन्य राष्ट्र ठारू कौनसी नागरिक कौनसी उपाधि ग्रहण करि पारिबे ना जदि राष्ट्रपति अनुमति न दिए बा मु मना करदेली राष्ट्रपति जे थिबे तांको कहबे कि मु मना करूची के भी से पदवी को बा उपाधि को ग्रहण करिबो ना ताले से ठीक हे गला से उपाधि आ के ग्रहण करि पारिबे ना तां कह जाउची। यह द्वारा भारत सामाजिक वैषम्य विरोध स्वर उत्तोलन कर जाइछि। यह द्वारा भारत सामाजिक वैषम्य जाछि से वैषम्य विरोध में स्वर उत्तोलन कर जाइछि बोली कह जाउछि। नेक्स्ट धारा 19 रु 22 कौन अच्छी स्वाधीनता अधिकार यह भी इम्पोर्टान्स अच्छी। धारा 19 रु 22 स्वाधीनता अधिकार प्लान मन रखिए लोक मान स्वाधीनता जदि आपन को किए अटकई देव ना ताले आपन कहि पारिबे मोर 19 रु 22 जाए स्वाधीनता अच्छी से भितर मत किए भी अटकई पारिबे ना जदि कहले ना कहीदेवे धारा सबू
नागरिक मानक स्वाधीनता अधिकार धारा 19 ठारू 22 मध्य आलोचित होइछि। नेक्स्ट धारा 19 देखा स्वाधीनता धारा 19 हूँ पाने लोक मान मुक्ति लोक मैंने आजादी लोक मान माने एमती ना लिमिट रे आजादी पाने जदि से भूल काम कले पुलिस धरी नहीं जीव ना ठीक से पूरे लिमिट रे ताकू स्वाधीनता दि जाइए। यही धारा नागरिक मानक 6 गोटी स्वाधीनता अधिकार प्रदान कर से गुड़िक कौन कौन 6 गोटी स्वाधीनता देखूँ यहाँ लिखा जाए बाक भी व्यक्तिर स्वाधीनता मीन्स तार कथा को प्रकाश करिवार स्वाधीनता बाक मीन्स तार कथा जाची से कथा अन्य व्यक्ति पाखे प्रकाश करिवे बा गोटे जे थिबो जा सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट जाची ता पाखे प्रकाश करिवार अधिकार अछि एवं बा गोटे व्यक्ति पाखे से कथा प्रकाश करिवार अधिकार अछि। नेक्स्ट शांतिपूर्वक तथा निश्चित भावे समवेत स्वाधीनता पूरा पीसफुल माइंड रे निश्चित माइंड रे समवेत स्वाधीनता बोली कह जाउछि। नेक्स्ट 3 नंबर संघ गठन स्वाधीनता मीन्स संघ मीन्स सांग बुझंतु संघ मीन्स सांग बुझंतु पिलाने संघ गठन स्वाधीनता। नेक्स्ट भारतर मीन्स भल भाव रहिबा संघ मीन्स संपर्क रखिबा पिलाने संपर्क रखिबा भारतर बा भारत जेकोन स्थान रे बसवास करिया स्वाधीनता गोटे व्यक्ति गोटे स्टेट रु आसे से स्टेट रु अन्य स्टेट को जाए किसी बिजनेस करने बा किसी रही ताले ताकू बारण कर जाय पारबो नै बोली कह गोटे स्थान रु भारत जेते सब 28 राज्य अच्छी से 28 रु तार स्व इच्छा जेकोन स्थान रे रही पारबो ताहा कह जाउची ताऊ के भी अटके पारिबे नै। भारतर जेकोन स्थान को अबाध विचरण गोटे राज्य रु अन्य राज्य को बुली पारिबे बोली कह जाउची एवं ता सहित रही पारिबे ताकू के भी अटके पारिबे नै। ए भारत भितर जाउची ना भारतर जेकोसी वृत्ति वाणिज्य और व्यवसाय करने स्वाधीनता भारतर जेकोसी व्यक्ति वृत्ति कर वाणिज्य कर व्यवसाय कर से सब क्षेत्र में स्वाधीनता दि जाए से लोक मान बारण कर जाय पारिबो नै बोली कह जाउची। नेक्स्ट 20 नंबर देखिबा आईन रो शासन यह आईन रो शासन आईन उपरे किए ना आईन अनुसार समस्त शासित हेबे कह जाउची पिलाने एही धारा अनुसार आईन अनुमोदित पंथा पंथा मीन्स रास्ता देखो पिलाने पंथा मीन्स रास्ता मन रखे पूरा इजी मात्रा बुझेदेवी किसी भी जदि भी ओडिया वार पूरा हार्ड शब्द आसे ना ताल किसी डरबार ना पंथा मीन्स रास्ता यही रास्ता व्यतीत अन्य कौन पंथारे बा अन्य कौन रास्तार जड़े नागरिकर व्यक्तिगत स्वाधीनता अधिकार को संरक्षित कर जाइछि संरक्षित बुझा स्वाधीनता बुझा एवं ता सहित एकाठी कर रखी बोली बुझा व्यक्तिगत स्वाधीनता अच्छे से अधिकार को सुरक्षा कर रखी एवं ता सहित एकाठी कर रखी ए भितर पिलाने जा बुझले ठीक स्वाधीनता अधिकार को सुरक्षा कर रखा जाइछि बोली कह जाइछि संरक्षित कर जाइछि। कौनसी अपराधी को से समय रे प्रचलित नथिबा आईन अनुजाई दंडित कर जाय पारिबो नै कौनसी अपराधी को से समय रे प्रचलित आईन अनुजाई दंडित कर जाय पारिबो नै बोली कह जाउछि। गोटे व्यक्ति को गोटे अपराध पाई 2 थर दंड दि जाय पारिबो नै जदि प्लाने गोटे व्यक्ति गोटे भूल करदेला ना हेले से व्यक्ति को 2 थर दंडित कर जाय पारिबो नै बोली कह जाउछि। एवं कौनसी अपराधी को निज विरोध साक्ष्य देवाक बाध्य कर जाय पारिबो नै एवं जो व्यक्ति थे से अपराधी व्यक्ति को निज विरोध रे साक्ष्य बाकी साक्षी जहाँ कह जाए साक्षी बुझे पूरा इजी साक्षी मीन्स मु तार साक्षी अच्छी बोली कह जाए से साक्षी देवाक बाध्य कर जाय पारिबो नै बोली कह जाउछि। धारा 21 देखिबा जीवन धारण बा बंचिबार अधिकार यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह पचार थाए 1 मार्क जीवन धारण अधिकार यही धारा अनुसार आईन अनुमोदित पंथा बा आईन अनुसार रास्ता व्यतीत अन्य कौन पंथार अन्य कौन रास्तार जड़े नागरिक को तार जीवन और व्यक्तिगत स्वाधीनतार वंचित कर जाय पारिबो नै। एठार कह जाउछि आईन को छाड़ीदेले अन्य कौन पंथार अन्य कौन रास्तार लोक मान तार जीवन जाछि बंचिबार एवं व्यक्तिगत जाछि से स्वाधीनता वंचित कर जाय पारिबो नै बोली कह जाउछि। आईन को छाड़ीदेले जेते सब जीवन रहिला बा नागरिक मान तार रास्तार जीवन रहिला एवं व्यक्तिगत जा स्वाधीन अच्छी से स्वाधीन वंचित कर जाय पारिबो नै बोली कह जाउछि। धारा 22 देखिबा कौन अच्छी स्वेच्छाचार और जुलम मुक्ति धारा 22 यह भी पचारि थाए स्वेच्छारे जुलम मुक्ति जदि गोटे जे भी होना कहीं स्वेच्छारे
ଆଇନରୁ ବାହାରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଧରେ ବା ତାକୁ ନେଇଯାଏ ଜୁଲମରୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାର ଜୁଲମରୁ ମୁକ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିକରି ଧରିକି ନେଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଜୁଲମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗିରଫ କରାଗଲେ ତାକୁ ଗିରଫର କାରଣ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ତାକୁ ପୁଲିସ ଧରିନିଏ ବା ଗିରଫ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିଲା ତାକୁ କହିବ ତାହା କୁହାଯାଉଛି। ଓ ସେ ଓକିଲ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଏବଂ ସେ ଓକିଲ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ପରାମର୍ଶ ହେବ ଏବଂ ସେ ପରାମର୍ଶ କିନା ମୁକ୍ତି ଜାମିଲ ବା ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗିରଫ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତମ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଯଦି ସେ ଗିରଫ ହେଲା ଯିଏ ବି ଗିରଫ ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତମ ଯିଏ ଥିବେ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଆଯିବ ଏବଂ ନେଇକିନା ହାଜର କରି ଏବଂ ଅଦାଲତର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଦାଲତର ବିନା ଯଦି ଅଦାଲତ ନାଇଁ କଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବା ଅଦାଲତର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଧାରା 23ରୁ 24 ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର। ଧାରା 23 ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ ଆଦାୟ ନିଷେଧ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ ଆଦାୟ ନିଷେଧ ଏହାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଶ୍ରମ ଆଦାୟ କରିବା ବେଠି ଖଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଫୁସଲେଇ କେନ୍ଦ୍ରିକିନା ସେ ଲୋକକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇଯାଇଥାଏ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କମ୍ ଦରମା ଦେଇଥାଏ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ମନେ ରଖିବେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଶ୍ରମିକ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖଟେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ଦରମା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ତାକୁ କହିବ କି ଫୁସଲେଇ କେନ୍ଦ୍ରିକିନା ହଁ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ମାସକୁ 30,000 ମିଳୁଛି କାମ କଲେ ଫୁସଲେଇକିନା ନେବ ଏବଂ ତାକୁ କମ୍ ଦରମା ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହା କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ବା କମ୍ପଲସରି ଭାବରେ ଶ୍ରମ ଆଦାୟ କରିବା ବେଟି ଖାଟାଇବା ଏସବୁକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ଏସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ସେ ଇଚ୍ଛା ନ କରେ ତାହାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ବେଟି ଖଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ଖିଲାପ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଖିଲାପ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଚି ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଭାଷା ନିର୍ବିଶେଷରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ ଲଦି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପିଲାମାନେ ଯାଚେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ପଲସରି ଭାବରେ ଶ୍ରମ ଲଦି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଧାରା 24 ଦେଖିବା। ଧାରା 24 ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିପଦଜନକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ନିଷେଧ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖିବା ନାହିଁ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବିପଦ ଆସେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଳକାରଖାନା ଖଣି ଖାଦାନ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଦଜନକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଳକାରଖାନା ହେଉ ବା ଖଣି ଖାଦାନ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଦଜନକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଧାରା 25ରୁ 28 ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ଧାରା 25 ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରସାର। ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନୈତିକତା କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବାଧା ନ ଦେଇ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଆଚରଣ ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଏବଂ ଯଦି ସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତାହେଲେ ବି ତାକୁ ଠିକ୍ ତାକୁ କିଏ ବି ବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଧାରା 26 ଦେଖିବା।
ধর্মানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ধর্মକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। এই ধারা অনুসারে প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় যেতে সব জাতি অছি ধর্ম অছি হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান যেতে সব জাতি অছি বা যেতে সব ধর্ম অছি সে সব ধর্ম সম্প্রদায় নিজ নিজর ধর্মানুষ্ঠান নিজ নিজ ধর্মକୁ ନେଇକିନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଓ ଏହାର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହାର ରହିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନ ରହିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଧାରା 27 ଦେଖିବା। ଧର୍ମ ଉପରେ ଟିକସ ଆଦାୟ ମନା। ଧର୍ମକୁ ନେଇକିନା ଯେ ଟିକସ କଲା ତାକୁ ପିଲାମାନେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯଦି ଧର୍ମକୁ ନେଇକିନା ଟିକସ କଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। এই ধারা অনুসারে রাষ্ট্র কৌশি ধর্মর প্রসার ও প্রচার পাই বাধ্যতামূলক কর ও টিকস ধার্য আদায়কু নিশ্চিত করে যাইছি। যদি পিলানে ধর্মকু নেইকিনা টিকস করে তাহলে সে টিকসকু বারণ করে যাইছি এবং গোটিয়ে ব্যক্তি স্বেচ্ছারে ধর্ম এবং যাচ্ছি তার ধর্মকু প্রসার করিব বলি কুয়াযাଉଛି। ধারা 28 দেখিবা। শিক্ষানুষ্ঠানে নির্দিষ্ট ধর্ম শিক্ষা নিষেধ। এই ধারা অনুসারে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বা বেসরকারি শিক্ষানুষ্ঠান মানকরে কৌশি নির্দিষ্ট ধর্ম উপরে শিক্ষা প্রদান করা যাই পারবে না। নেক্সট ধারা 29-30 সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার। এই ধারা মধ্যে ভারতীয় নাগরিক মানক সংস্কৃতি যাচ্ছি শিক্ষা যাচ্ছি সেই সবকু সুরক্ষা পাই প্রদান করা যাইଥିବା অধিকার গুড়িকু উল্লেখ করা যাইছি। নেক্সট ধারা 29 সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংস্কৃতির সুরক্ষা। যে সংখ্যা কম অছি বা যে সংখ্যার ধর্মর বা যে ধর্মর সংখ্যা কম অছি সেই সুরক্ষা বলি কুয়াযাଉଛି। এই ধারা অনুসারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানকু সংস্কৃতির সুরক্ষা করিয়া পাই অধিকার প্রদান করা যাইছি। সরকারি বেসরকারি ও অনুদান প্রাপ্ত শিক্ষানুষ্ঠানরে কেবল ধর্ম বর্ণ ভাষা ও বাসস্থান আদি কারণରୁ কৌশি ভারতীয় নাগরিক নাম লেখাইবা পাই বঞ্চিত করা যাই পারিব না। যেকୌଣସି ধর্ম হো না যেকୌଣସି সম্প্রদায় হো না সেই লোক মানুষ বা সেই পিলা মানুষ স্কুলরে পাঠ পড়া পাই মনা করে যাই পারিব না বলি কুয়াযাଉଛି। সেই মানুষ কম্পলসরি পড়া পাই ভারতরে বসবাস କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଗରିକ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭାର ଲିପି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ধারা 30 দেখিবা। ধর্ম ভিত্তিরে শিক্ষানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা। এই ধারা অনুসারে ধর্ম ও ভাষা ভিত্তিরে গঠিত সম্প্রদায় নিজ নিজর শিক্ষানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিপারিবে এবং এথিপাই সাহায্য দেওয়া লাগে রাষ্ট্র কৌশি পক্ষপাতিতা অবলম্বন করিপারিব নাই। ধর্ম ভিতরে শিক্ষানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ধর্মকু নেইকিনা পিলাମାନେ শিক্ষানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা হইপারে বলি কুয়াযাଉଛି। ধর্মকু নেইকিনা প্রচার করিপারিবে এবং ধর্মকু যাচ্ছি সেসবু সাহায্য করিয়া পাই রাষ্ট্র অছি বলি কুয়াযাଉଛି। সরকারি সাহায্য প্রাপ্তরে প্রবেশ করিবা লাগি সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীଙ୍କୁ বারণ করে যাই পারিব নাই। যে সংখ্যার কম অছি ধর্মর যার সংখ্যা কম অছি সেই লোকମାନଙ୍କୁ কম্পলসরি ভাবে শিক্ষা প্রদান করা বলি কুয়াযাଉଛି করা যাই পারিব। নেক্সট ধারা 32 সাংবিধানিক প্রতিকার অধিকার। এই ধারা অনুসারে কৌশি নাগরিকর উপরোক্ত কৌশি মৌলিক অধিকার রাষ্ট্র অনুষ্ঠান বা অন্য কৌশি ব্যক্তি দ্বারা ক্ষুণ্ণ হলে তা 32 ধারা অনুসারে ব্যক্তি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ও ধারা 226 মাধ্যমে উচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হয়ে পারিব। যদি পিলানে লোকমানଙ୍କର মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলা তাহলে তাকে সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্টরে অপিল করিপারে বলি কুয়াযাଉଛି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ନେକ୍ସଟ ଏବଂ ଏହା 5 ପ୍ରକାର ହୁକୁମନାମା ଆଦେଶ ଜାରି କରିପାରିବେ। 1 ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ। ବନ୍ଦୀକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ମିନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ତାର ଶରୀରକୁ କିଛି ବନ୍ଦୀକୁ ଯେ ଥିବେ ପିଲାମାନେ ବା ମଣିଷର ଶରୀର ଯାଉଛି ତାହାକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଦେଶ ଏବଂ ବେଆଇନ ଗିରଫ ସ୍ଥଗିତ। ଯଦି ଉଚ୍ଚତମ ବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବେନିୟମ ଭାବେ ଅଟକ ଓ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ପରମାଦେଶ। ଏହି ହୁକୁମନାମା ବଳରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ସରକାର ବା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଓ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ପିଲାମାନେ
আইন অনুসারে শাসন কর। যে উচ্চ থায় পদবী বা হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্ট তলুয়া পদবী মানুষ কই থাকি বেআইন ভাবে কাম করুন, আইন অনুসারে কাম কর এবং লোক দুঃখ বুঝ, তাই কুযাচ্ছে বেআইন ভাবে কার্য করবে নাই। প্রতিষেধ বা নিষেধ যা কুযায়, নিষেধ প্রতিষেধ মিন্স নিষেধ মনা। কৌশি নিম্ন আদালত নিজ পরিসর ভিতরে নথিবা কৌশি বিষয় বিচার কলে জনে নাগরিকর মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ ହେବ, তেবে উক্ত নাগরিকর বা নাগরিক উচ্চতম বা উচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদন কলে এই ন্যায়ালয়র নিম্ন আদালতকু উক্ত বিষয়ের বিচার করিবাকু নিবৃত্ত করিপারিব। এথিপাই উচ্চতম ও উচ্চ ন্যায়ালয়র যে হুকুমনামা বা আদেশ নিম্ন আদালত পাই জারি করে থাকি তাহাকু প্রতিষেধ কুযায়। উৎপ্রেক্ষণ যদি নিম্ন আদালত নিজ ক্ষমতা পরিসর বাহারকু যায় কৌশি ব্যক্তি বিরোধে কৌশি রায় দিয়ে থাকে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি উচ্চতম ও উচ্চ ন্যায়ালয়ে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হেলা বলি আবেদন করে পারিব। উপরিস্থ ন্যায়ালয় ব্যক্তির আবেদন একমত হেলে উৎপ্রেক্ষণ হুকুমনামা জারি করে নিম্ন আদালতের রায়কু নাকচ করে পারবে। যদি প্লানে লোকমান অধিকার ক্ষুণ্ণ হেলা তাহলে তাকে অপিল করে পারবে হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্ট এবং যা ক্ষুণ্ণ হয়েছে সেসবু পাইপারে বলে কুযাচ্ছে। সেই হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্ট নিচ আদালতকু কইপারে কি সেসবু মনা করে দেবে এবং যা অছি ক্ষুণ্ণ হেলা তাকে আউথরে দেবে। অধিকার অধিকার পুচ্ছা, অধিকার পুচ্ছা দেখবা যদি অধিকার পুচ্ছা যদি কৌশি ব্যক্তি বেআইন ভাবে অধিকার পুচ্ছা যদি কৌশি ব্যক্তি বেআইন ভাবে কৌশি সরকারি পদবী অধিকার করিবে, তেবে উচ্চতম বা উচ্চ ন্যায়ালয় অধিকার পুচ্ছা হুকুমনামা জারি করি সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে অধিকৃত পদবী ত্যাগ করিবাকু বাধ্য করিপারিবে ও দণ্ড বিধান করিপারিবে। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ MDC2 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏହାକୁ ଯଦି ମିସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 15 ମାର୍କ କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଛି ବା ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ, ସେସବୁ ଦେଖିନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।